गाजा जो खाएगा वो अच्छा आदमी नहीं गंदा आदमी? आपको क्या बोलेगा, आप क्या बोलेगा? अच्छा आदमी गाजा खाएगा ना, माने वो बाबा लोग खाएगा साधक सिद्धि खाएगा, गाजा नहीं खाएगा। गाजा साधक सिद्धि खाएगा, राजा गाजा से खाए राजा आएगा, मालूम पड़ेगा। और वो क्या मालूम, बंगाली क्या खाएगा, लवड़ा खाएगा। गाजा कौन खाएगा? गाजा राजा खाएगा, राजा खाएगा। सिद्धि कौन खाएगा? सिद्धि के बुद्धि वाला, सिद्धि खाएगा बुद्धि वाला, बुद्धि वाला टाका पड़े रही छुबे ना, मिटाबे ना, बुद्धि वाला साधक। हाँ साधक सिद्धि। गाजा सिद्धि एक सेम नहीं है? नहीं वो अलग है, अलग है, गाज भी अलग है। गाजा खाएगा वो गंदा आदमी वाला। हाँ गंदा आदमी, बच्चा लोग भी खाएगा गांजा, बच्चा लोग भी खाएगा। सिद्धि खाएगा वो सिद्धि साधक वाला, ब्रांड वाला चला सिद्धि खाएगा। दुमा पापा ना। ओके ठीक है ओके। तो क्या बोलेगा बांग्लादेश, क्या कुछ नहीं। প্রিয় দর্শক, আসলে বাবাজি দুই দেশেরই নাগরিক, আমাদের বাংলাদেশের নাগরিক এবং ইন্ডিয়ান নাগরিক, এবং বাংলাদেশে উনি একজন সম্মানিত মুক্তিযোদ্ধা। উনি মুক্তিযুদ্ধ করেছে, উনার মূল ফ্যামিলি ইন্ডিয়ার দিল্লি শহরে আছে। এই যে এখানে আরেক ভক্ত দেখেন, এদিক খালা, এদিক তাকান একটু। এই আমার এই যে খালা আরেক ভক্ত আছে দেখেন, উনি মাজারের, উনি খাদেম নাকি খালা? এদিক তাকান, একটু কথা কন বাবা। এই যে আমার খালা একজন মাজারের খাদেম। কয় বছর ধরে এখানকার আপনি সেবা করতেছেন? কত বছরের ভক্ত এখানকার? 45 বছর ধরে এখানকার ভক্ত। 50 বছরই হয়ে গেছে। 50 বছর হয়ে গেছে গা। আপনি তো টুকটাক গাঁজা খান, মানে গাঁজা না সিদ্ধি? না খালা সিদ্ধি তো খান? সিদ্ধি খান না? সিদ্ধি খান না? আচ্ছা আচ্ছা যার ধরো না, মাজারটার ছবি নাও, পাগলা খেপে গেছে গা।